go. Prutas na dali. Great. Watermelon. Kaya ka, papaya. Papaya to eh. Where? Paisa eh. Jalo lang. Kuya. Masakit pa chumira sir. Bushit ako. Pretty. No pretties, please. Ito medyo maduro. This one na lang. This one. Bulok yan. Bukok man. Tanyelo yan. Oo. Ano ka dyan doon? Nakala ko sa kilo. Ba't tayo mas yung ano? Kaya ba si Kumi? Kapay mo lang. Lata. Kaya agad eh. Kuwita uno para pwede kumil game. Este oh. Ano? Pwede. Ano? Bisit ko. Este raw kay maduro ya oh. Okay, sige. Yan, paano dyan? No? Kaya ba? Hindi man. Loko, pwede lang uno. Lalo na si Tamaduro. Over ka dyan oh. O sa over. Overrun. Overrun. Alam ba ako sa'yo? Malakas na. Papaya ba tamin te? Pari doon, duman te to eh. Oo, tutang sa klase. Kasi, kung kumitaw din siya, matutulog ka. Bullshit na mo. Akin mo, tutang ka. Pagkutin ka. Mula na yan. Tata. Mango. Este, ugaha. How much? 62 per kilo? Santo, dirty. Este to, ini ba tayo maduro? Sabi man, timangin do. Mangga ka pa. Pwede yan? Pwede mo? Know that she likes everyone. Admit that I was wrong. It is Pakwan. Yan na. Ito. Otro size, ha? Wala nga na siya. Akala 38 o, Dubunamente. Oo, meron buo. Akala 38, kay Dubunamente. Ah, may kilo ka din yun siya. Ay, kilo. Man, kere si mama. Ha? Ka daw apple or orange. Kamates. Ito. Lamansi. 30. No, grande la siguro. Hindi grande nila siguro. Uy, di pa kalaman sila. Sino? Bell pepper. 680, kindly proceed to the central parking area. Regarding the driver hall, please to the central parking area, please. Orange. Halal. Tingin na ilang pulong kilo. Napo, kalam si mamang yabla. Nagkita 140. Ito ba kere? Hindi, pero hindi mo bira-bira na. Ang sige yan. Kunin siya ba ha? Here's isa, please. Ganda ko diya, 28 la, 27, areo. 20 pesos. Yung 20 pesos. Pwede ka na lang pumapapit lang. One fruit. Eh? Grapes.
Blueberry. Yakiber po ito. Kwanto bilog lang. Juan, rin. Oh, ito kere. Oh, leche flan. Sarap siya to. Mara. Uy, kiwi siya. Gagi. Todo lang po ito eh. Tira kita mo. Kasi, hindi po, bebus eh. Ilo, may isang kaso. Este o Graham, pero strawberry. Gaya mo tayo. Sa parang sino fruit salad. Nakira po kambya. Kira po ito. Ano si Graham pinag-chip fruit salad? Ano sabi? Oh, ito kasi. Milo. Ha? Milo. Oh, ilo ito. Ito sarap ito, dila ko. Ito ba este? Chanel. Chanel F1. Ito ni gulaman. Kilo lang. 2 kilos. Ito lang. Carrot ito. Mukat na po. Yati ka dong. Hilok ka. Hilok. Yati ka. Agad. Kurat ya. Ito ta sige na ulit ni mama ko. Sandstone hot dog. That's good. Lumpia Shanghai to. Kaso prito na po. Lumpia Shanghai. Sila mga squid balls. Puro teta prito to. Tapos pizza shop. Pizza shop pa. Beer to lang. Ano, hey! This one. Dos bilog lang. Long ganis. Nya. Dos bilog. Gata. Tayo gata. For WRI moisturizer, factor 21. Yes, WRI moisturizer. Customer factor 21, please. Yogurt Alfonso, 1 moisturizer, allergy office. Yogurt Alfonso, 1 moisturizer. Juice. Green tea. Coconut water. Ang sarap dito. Mga mantay, counter 78. Mga mantay, customer namin counter 78, please. Okay. Sarap yan. Akin niya kung magbayad niya. Thai coco. Coconut with mango. Strawberry. Pure coconut. Next time. Sila ano as soya 93. Let's go. Cheese. Oreo. After like rep.
Stick-on? Yan na original stick-on, why? Fix. Ay, ma. Number 476, R1. Service ko, yes please. Ang grande mo nga ito, uy. Nagkilang pedasito. Uy. This one lang. No, not... Butan niyo, Skyflex. Hindi dahil sila kiri. Peso revise ko lang daw. Alis ka dyan. Toothpaste. Zero. Ano ba? Mas pinabago. Speed. Powder. Purple. 500 to, tag 500. 2,200. Sister Whisper. My sister. Oh. Yung. Ano, mas grande pa ako. Pwede ate. Ay, so, okay. Let's go. ¿Cuánto se estuvo? Kundi. Pokemon. Bakit kami cloud? Bakit cloud ito? Love you all,